यानंतर त्रिवार वंदन करा आणि आपल्या जागी बसा. बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि. यानंतर शेवटची गाथा जय मंगलाष्टमी गाथा. बाहु सहस्रमभिनिमित्त सायुधन्तं गिरिमेखलौदित घोर ससेन मारं दानादिधम्म विधिना जित्वा मुनिन्दो संते दशा भवतु ते जय मंगलानि. मारातिरेकमपि उचित सापरन्ति घोरं पुनालवकमकमदन्तयकं सन्ति सुदन्त विधिना जित्वा मुनिन्दो संते तथा भवतु ते जय मंगलानि. नालागिरी गजवरंगति अंधभूतं तावकी चक्रमसनी वसुदारुणन्तं मेतांबुसेक विधिना जित्वा मुनिन्दो संते तथा भवतु ते जय मंगलानि. उक्खीत खड्गमति हर्षुदारुणन्तं धावन्ति योजन पतंग गुलिमालवन्तं एते बिसकत मनोजित्वा मुनिन्दो